Okay. Dinededicate ko sa mga classmate ko sa class JLLC class 2024. Class 01. Sunny Blahi. Para sa inyo to mga kapatid. Ayan. Puting lobo para sa inyo to. Babarilin natin. Dapat tamaan natin to pag binunot ko ang baril. Uy, tinamaan na. Isang kamay lang no mga kasama no. Para sa inyo yan. One Gun Pilipinas. Alright, balloon shooting. One Gun Pilipinas, Bulacan versus Cavite. Holster. So, ang technique, hintayin nyo yung, yung titigil ng galaw yung lobo ha. Take your time po, wag ko yung magmadali. Yan. So, may dalawa tayong makulit at malikot na lobo, no? So, yan. Alright, Bulacan and Cavite, Are you ready, shooter? Stand by! Go! Alright. Focus. Wow! Sana magaling. Galing. Holster, remove magazine. Show clear. Good. Alright. Nangyari. Op. Doon po kalabitin. Holster. Yan. Si Sir Elmer and Sir Robert. Ayos. One Gun Pilipinas. Saan dinededicate ng putok na to? Sunny Blahi. Class 2024, class 01 ha. Iyan Ayan, may lobo doon. Ayan. One Gun Pilipinas, Cagayan de Oro ito mga kasama. Sige. 2024, Sunny Blahi. Ayun! Tinamaan. Very good, galing. Woo! Kanina yan dinededicate. Teka. Kanina ba dinededicate yan? Sunny Blahi. 2024 na 01 Delta Company. Iyan, Delta Company Marines.